छात्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कन्धमाल मैंने आसचु आमर तो सहपाठी मैंने आपको आगुरी सब जनइथिबे। आज आम आपण मानू प्रसव परवर्ती व्यायाम और टीकाकरण विषय में संक्षिप्त विवरण देवु। से सब जाना पूर्व आम आसतु प्रथम जाना प्रसव परवर्ती व्यायाम क्या कहे। आज आम जो सचेतनता बार्ता जन आसुचु से जड़े माँ व्यायाम माध्यम केमी निज शरीर को सुस्थ और सबल रखिब एवं गोटे नवजात शिशु टीकाकरण भूमिका कौन अच्छी आम से सब विषय में आपन संक्षिप्त आलोचना कर। यापर मोर सहपाठी जड़े आसवे प्रसव परवर्ती समय क्या कहवा और प्रसव परवर्ती समय अवधि केते कौन सी आपको जन आसन ताको स्वागत। नमस्कार, मोर नाम रूपाली बाली। प्रसव परवर्ती व्यायाम जाना पूर्व प्रसवकालीन अवधि प्रसव परवर्ती समय क्या कहवा से आम जाना। प्रसवकालीन अवधि क्या कहवा शिशुर जन्म ठू तुरंत आरंभ हो 6 सप्ताह 42 दिन पर्यंत यह विस्तार हो रही है। प्रसव परवर्ती समय माँ और शिशु किसी गुरुत्वपूर्ण बार्ता माँ मानकर कौन कौन असुविधा है पुणी डॉक्टर परामर्श ने शिशु मानकर केउं अवस्था कौन देह खराब है परामर्श ने से विषय में आपको जनइबी। प्रसव परवर्ती समय माँ मानकर समय समय जटिलता गुड़िक देखा जाए अति कम जड़े माँ चारोटी प्रसव परवर्ती परिदर्शन करने उचित माने 4 थर मेडिकल को आसिक डॉक्टर को परामर्श ने उचित। देन जिते माँ रक्तस्राव होता है प्रसव परवर्ती समस्त रक्तस्राव प्राय होता है डॉक्टर को परामर्श ने उचित। जितेबाला जड़े माँ तली पेट दरज हुए कि अत्यधिक ज्वर हुए से भी डॉक्टर को परामर्श ने उचित। जदि माँ स्तन्य दरज कि घा होता है से डॉक्टर को परामर्श ने उचित। आउ माँ केवल एवं स्वतंत्र स्तन्यपान निजर क्षीर ही शिशु को देवा उचित। आउ माँ बापा माने दंपति माने परिवार नियोजन क्षमता विषय में जानवा दरकार। शिशु किसी गुरुत्वपूर्ण बार्ता शिशुर कौन असुविधा है आपण मैंने डॉक्टर को पाखु आसी परामर्श ने से विषय में किसी कहे। जितेबाला जड़े शिशु जन्म होउछि तुरंत ताकू माँ पेट उपर रखा आवश्यक एवं तार मुंड एवं पिठी को एक सूता कपड़ा पोछि देवा आवश्यक। आउ शिशुटी कांदुची कि नहीं ताकू लक्ष्य करेंगे। जदि शिशुटी ठीक से कांदुची ताहाले ताकू सांगे सांगे निजर क्षीर देवे। तापरे जदि शिशु को कौन प्रकार ज्वर आसूची कि जदि तार ओजन कम अच्छी ताहाले माँ माने कौन करेंगे ना गोटे सहज उपाय एवं घरोई उपाय माँ माने शिशु को किसी वस्त्र न पिंधे खोला वस्त्र रे निजर शरीर सह शिशु को जाबड़ी धरिबे। अति कम रे 1 घंटा करि परिबे अति बेसी रे 10 घंटा करि परिबे। एमिति करिबा द्वारा एटा को हमर केएमसी कुआ जाय बा कंगारू मदर केयर कुआ जाय। एमिति करिबा द्वारा शिशुटीर उष्णता बढ़ी थाए जा फल रे कि शिशुटीर ओजन बढ़ी थाए। माने माँ माने व्यस्त होई पड़ती शिशुर ओजन कहीं कमी किमिति बढ़िबा एटा गोटे घरोई उपाय। तापरे केवल 6 मास पर्यंत केवल माँ क्षीर ही देवा उचित शिशु मानक। आदि शिशुटी को नवजात समय टीकाकरण करने आवश्यक। तापरे एति मु कहली एवं मोर आपर जन सहपाठी आसिक जो प्रसव परवर्ती व्यायाम विषय में आपण मानू किछि कहिबे। नमस्कार, मोर नाम पूजाराणी दलाई। मोर सांग तो बहुत बुझाइले प्रसव परवर्ती अवधिकालीन विषय में मुझे कहवाक जाऊँगी प्रसव परवर्ती व्यायाम। प्रसव परवर्ती व्यायाम मुख्य उद्देश्य हूँ गर्भाशयर मांसपेशी गुड़िक शक्त रही व्यायाम करने द्वारा चाप असंतोष गर्भाशय विस्तार रोकबार साहाय्य करें। आसन जाना व्यायाम गुड़िक कौन कौन व्यायाम गुड़िक हूँ गभीर निश्वास नेबा प्रक्रिया एवं मुंड एवं कांध उठाइबा प्रक्रिया गोड़ उठाइबा प्रक्रिया गोड़र गंठी घुराइबा प्रक्रिया मांसपेशी पेल्विक टिल्ट पेल्विक फ्लोर व्यायाम केगेल व्यायाम और पेट शक्त व्यायाम। एवं मोर आउ जड़े सहपाठी आसी आपण मानक ए व्यायाम गुड़ा वर्णना करेंगे। नमस्कार, मु राजश्री जेना। मु बर्तमान आपण मानक को व्यायाम किपर करेंगे से विषय बुझे। प्रथम आम देखा गभीर श्वासक्रिया
ଛାଡ଼ିବେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଣ୍ଡ ଓ କାନ୍ଧ ଉଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ମା ପ୍ରସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚଟାଣରେ ସମତଳ ହୋଇ ଶୋଇବେ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟିକୁ ଉଠାଇବେ। ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟାକୁ ଉଠାଇ ପାଦକୁ ଚଟାଣ ସହିତ ସମତଳ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇବେ, ଯେପରି ନିଜର ଥୋଡ଼ି ନିଜର ଛାତିକୁ ନ ଛୁଇଁଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଦୁଇଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମଟିକୁ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସାଧାରଣତଃ ମା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କରିବ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମା ଚଟାଣରେ ସମତଳ ହୋଇ ଶୋଇବେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାୟାମରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉଠାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ସମତଳ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇବେ। ଶୋଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ପୁରା ସିଧା କରି ଉଠାଇବେ। ଉଠାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମଟି ପଞ୍ଚମ ଦିନରୁ ସପ୍ତମ ଦିନରୁ ନବମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତଳପେଟର ମାଂସପେଶୀ ବା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ପ୍ରସବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ଥାଏ ସେହିପରି ପୁନର୍ବାର ଫେରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରିକି ଖଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚେୟାରରେ ହେଉ ବସିବେ। ବସିବା ପରେ ନିଜର ପାଦକୁ 20 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। 20 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟେକି ରଖିବେ। ଟେକି ରଖିଲା ପରେ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବାମକୁ ନେବେ, ତାପରେ ଡାହାଣକୁ ନେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବାମକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ନେଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଦଟିକୁ ଘୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ 10 ଥର ଲେଖି କରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସବ ପରେ ଯେଉଁ ପାଦ ଫୁଲିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାୟାମ ରହିଲା ସେ ବ୍ୟାୟାମ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସହପାଠୀ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ମୋର ଜଣେ ସହପାଠୀ ତ ଆସିକି 4ଟା ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲେ। ପ୍ରସବ ପରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି କି ଆମର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି, ତ ତା ଦେହରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ 4ଟା ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଆଉ 3ଟା ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯିବି। ଏବେ ଜାଣିବା ପେଲଭିକ୍ ଟିଲ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମ। ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମା ଚଟାଣ ସହ ସମତଳ ହୋଇ ଶୋଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟିକୁ ଉଠାଇ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଚଟାଣ ସହ ସମତଳ କରିବେ। ତାପରେ ହାତ ଚଟାଣରେ ଢେରା ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଣ୍ଟାଟି ଉଠେଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ପକେଇବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିୟମିତ 5ରୁ 10 ଥର କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପେଲଭିକ୍ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଶକ୍ତ ହେବ, ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପେଟ ସଶକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମଟିକୁ କିପରି କରିବେ ନା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମା ଚଟାଣ ସହ ସମତଳ ହୋଇ ଶୋଇବେ। ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟିକୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଚଟାଣ ସହ ସମତଳ ରଖି ଯେଉଁ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଢେରା ନେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୀରେ ଉଠିକି ବସିବେ। ବସିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ। ଏହିପରି କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚଟାଣ ସହ ସମତଳ ହୋଇ ଶୋଇବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ନିୟମିତ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରସବ ପରେ 7 ଦିନ ପରେ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପେଟ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଯେପରି ମା ଜଣେ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତାର ପେଟର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ, ପେଟ ବଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କେଗେଲ ବ୍ୟାୟାମ ବା ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ବ୍ୟାୟାମ। এইটা ବି କେମିତି ନା ଜଣେ ମା ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଚଟାଣରେ ସମତଳ ହୋଇ ଶୋଇବେ। ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟିକୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଉଠେଇ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଚଟାଣରେ ସମତଳ କରି ରଖିବେ। ଦୁଇ ହାତକୁ ନିଜର ପେଟ ଉପରେ ଦେଇ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକିବେ ଏବଂ ଟେକିଲା ପରେ ଆଗକୁ 2 ଥର
ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଟି ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସହପାଠୀ ଆସିବେ। नमस्कार, मु पूजाराणी साहू। मोर तो सहपाठी आपको कौन कौन व्यायाम आमर अच्छे प्रसव परवर्ती और तार किपरि कराए आपको बुझाए। एवं मुझे यही सब व्यायाम गुड़ाक करने द्वारा कौन कौन आमको उपकार मिलता है से सब विषय कहबी। यही सब व्यायाम गुड़ाक करने द्वारा आमर तल अंटा बथा दूर होता है और आमर शरीर रक्त संचालन को उत्साहित कर आमर खाद्य खाइबार क्षमता को बढ़ाई थाए। यही व्यायाम करने द्वारा आमर शरीर पुनः आकृति को शीघ्र आने से साहाय्य करे एवं आमर कौन करे ना हृदरोगर जो संभावना थाए ताकू ह्रास करें। यही व्यायाम गुड़ा सब आम करूँ। यही व्यायाम सब करने द्वारा आमर कौन करें ओजन ह्रास कर साहाय्य करे और शरीर में शक्ति और स्थिरता आने साहाय्य करें। यही सब व्यायाम गुड़िक करने द्वारा आमर मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति आसी थाए। यही सब व्यायाम करने द्वारा मानसिक स्वास्थ्य उन्नति आसे और आमर जो मूत्र असंतोष जनित जहाँ भी आमर थाए समस्या ताहा दूर होता है और आमर मांसपेशी को शक्तिशाली कराई थाए। मांसपेशी को शक्तिशाली कराई और शरीर ओजन बा उदासीनता बा चाप असंतोष जहाँ भी अच्छे आमको ह्रास कराई और आमर मानसिक स्वास्थ्य को अधिक उन्नत कराए। आपण तो प्रसव परवर्ती व्यायाम गुड़िक सब कौन कौन आकि किपरि करा जाए से सब विषय जानले। एबे आसंतु आम एक दृश्य माध्यम